Halo guys, mancing. Umpannya kurang guys, kita pakai umpan cacing. Kita pakai umpan cacing. Ikannya lari guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat. Kita dapat tadi, kita posting ya. Nih, 9. Kita dapatkan 9. Oke, kita mancing lagi guys. Kita mancing lagi bro. Harinya panas. Wah, mau hujan kayaknya bro. Resikonya mancing di sini